हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। এই ভিডিওরে ଆମେ ଜାଣିବା ନାସ୍ 2021 ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏରିଆରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆମେ ଜାଣୁ 2017ରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି 2021ରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତିନୋଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏରିଆରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାହାକୁ ଆମେ ମେଜର କରିବା ଏହି ନାସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ এই ଚାରୋଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏରିଆକୁ ଦେଖିନେବା, ଜାଣିନେବା, ବୁଝିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ ନାସ୍ 2021 ଫର୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3, 5, 8, 10 এই କ୍ଲାସ୍ 3, କ୍ଲାସ୍ 5, କ୍ଲାସ୍ 8, କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାସ୍ ହେବ ଭାଷା MIL ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରତି କେଉଁ ସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏରିଆ ରହିଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡୋମେନ୍, ସବ୍ ଡୋମେନ୍, ଏଇଟା ଡୋମେନ୍। ଓକେ, this is the subdomain and this is the strand जोटा कि cognitive complexity कुहाଯାଇଛି। आउ फोर्थ लर्निंग आउटकम्स, NCERT द्वारा जो लर्निंग आउटकम शिक्षण फलाफल रही से आसेस हेब लर्निंग आउटकम मध्यरु, तापरे स्ट्रांड रु, तापरे सबडोमेन रु, तापरे डोमेन रु। तेबे लैंग्वेज पाई देखि नेबा। डोमेन रे कौन रही? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आमे जानिछु स्किल LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ए चारोटी माइक्रो स्किल रु मात्र गोटी स्किल को बा रीडिंग स्किल को एठी आसेस करा जिवो नास 2021 रे। दैट इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डोमेन। तापरे देखंतु सब डोमेन टेक्स्ट टाइप लेखा द्वारा जो रही सब डोमेन सेटा नरेशन वर्णना होइथिबो। तापरे एक्सपोजिशंस व्याख्यान होइथिबो, आर्गुमेंट तर्क जुक्ति होइथिबो, लिस्ट थिबो, फॉर्म थिबो, ग्राफ, टाइम टेबल एंड डायग्राम थिबो। सेठु आसेस करा जिवो, प्रश्न आसीबो। ओके, तापरे स्ट्रांड कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, बुझिबा पई जो जटिलता रही ताहाको स्ट्रांड कहवा। रिट्रीविंग इनफॉरमेशन, लोकालिटी रो जो इनफॉरमेशन रही ता प्रति इंटरप्रेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंटेंट एंड फॉर्म द टेक्स्ट इन रिलेशन टू देयर ओन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ए पारिपार्श्विक ता नॉलेज कौन रही। तापर इवैल्यूएटिंग एंड आर्गुइंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तार मूल्यांकन एवं जुक्ति निज पॉइंट ऑफ व्यू रे कौन रही ता ऊपर बेस करी प्रश्न आसीबो। तापर लर्निंग आउटकम बेस करी क्वेश्चंस आसीबो ए 2021 नास रे। ओके, तेबे लर्निंग आउटकम सेम एज 2017 रो जो लर्निंग आउटकम थिला सेटा हेबो ए 2021 रे फॉर ग्रेड 5 एंड 10 लैंग्वेज रिफर एंड एक्सर भी सब अच्छी। तेबे देखि नेबा, एटा हला लैंग्वेज पाई डोमेन, सब डोमेन, स्ट्रांड एंड लर्निंग आउटकम। यहाँ को ध्यान दे आपण प्रिपेयर कराइबे निज स्टूडेंट मानकू। तापरे रही देखंतु मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स प्रपोज स्ट्रक्चर फॉर मैथमेटिक्स फॉर नास 2021 फॉर ग्रेड एंड 3-5 पाई ए मैथमेटिक्स रे कौन रही? डोमेन, सब डोमेन, स्ट्रांड एंड लर्निंग आउटकम कौन रही? डोमेन रे मैथमेटिक्स रही। सब डोमेन क्यों चैप्टर गुड़िक? सेफ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स अच्छी, मेंटल एरिथमेटिक अच्छी, मनी, मेजरमेंट, वेट, वॉल्यूम, टाइम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, ये सब अच्छी। आकार आकृतिर बोध उपरे प्रश्न आसीबो, नंबर उपरे, मेंटल एरिथमेटिक उपरे, मनी टंका पैसा, मेजरमेंट माप, वेट ओजन, वॉल्यूम उपरे, घन वस्तु उपरे, टाइम समय, डेटा हैंडलिंग डेटा तथ्य उपरे एवं पैटर्न उपरे, संरचना उपरे प्रश्न आसीबो। तापर स्ट्रांड कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी रही सेटा रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई सिंगल प्रोसेसिंग स्टेप। रिकॉग्नाइज उपरे प्रश्न आसीबो, अप्लाई करिया उपरे प्रश्न आसीबो प्रोसेसिंग स्टेप अनुଯାयୀ। इंटरप्रिट, लिंक एंड इंटीग्रेटेड एंड एक्सट्रापोलेट्स ए गिवन पैटर्न थिबो, सही पैटर्न को ने प्रश्न आसीबो। तापर जनरलाइजेशंस, रीजनिंग
ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି 2017ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫର୍ ନାସ୍ 2021 ଫର୍ ଗ୍ରେଡ୍ 8 ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଡୋମେନ୍, ସବଡୋମେନ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି। ଡୋମେନ୍ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସବଡୋମେନ୍ କ'ଣ? ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବ, ଏଲଜେବ୍ରାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ସନ୍ସ, ଓକେ, ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତରୁ ଆସିବ, ଜିଓମେଟ୍ରିରୁ ଆସିବ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ 3D ଇନ୍ 2D ରୁ ଦେନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ସ, ଡେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଫ୍ସ, ଏଇ ଏରିଆରୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏରିଆରୁ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଗ୍ନେଟିଭ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ରହିଛି, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟେପ୍, interpret, link and generates and extrapolates a single pattern, generalization, reasoning, augment and apply multiple step to process। तापर लर्निंग आउटकम ए सबु क्षेत्र रे प्रश्न आसीबो। ओके, 2017 जो प्रैक्टिस नास क्वेश्चन अछि ताहा ए लर्निंग आउटकम उपरे बेस करछि। तेबे एबे समय अछि, तेणु एई सब डोमेन स्टैंडर्ड ए सब को बेस करी आपण प्रिपेयर कराई नै थिबे। देन क्लास 10 पई देखंतु मैथमेटिक्स, डोमेन मैथमेटिक्स, सब डोमेन, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ए सब लर्निंग एरिया रु प्रश्न आसीबो। स्ट्रांड रे कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी जोटा recognizes and applies single processing step ऊपर प्रश्न आसीबो। इंटरप्रेट, लिंक, इंटीग्रेट्स एंड एक्सट्रापोलेट्स गिवन पैटर्न, तापर जनरलाइजेशन, रीजनिंग, ऑगमेंटेशंस एंड अप्लाई मल्टीपल स्टेप टू प्रोसेस एंड लर्निंग आउटकम ऊपर प्रश्न आसीबो। तेब रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई सिंगल प्रोसेसिंग स्टेप जोटा रीजनिंग टाइप रो, तापर इंटरप्रेट, लिंक, जनरेट, इंटीग्रेट्स एंड एक्सट्रापोलेट्स ए गिवन पैटर्न थिबो, तापर प्रश्न आसीबो। ए सब जनरलाइजेशन, रीजनिंग, ऑगमेंटेशंस एंड अप्लाई मल्टीपल स्टेप टू प्रोसेस एंड लर्निंग आउटकम रहिछि। तापर क्लास 10 पई मैथमेटिक्स डोमेन, सब डोमेन, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ए सब रहिछि। स्ट्रैंड्स रहिछि, रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई सिंगल प्रोसेस स्टेप, interpret, link, integrate and extrapolate given pattern, generalizations, reasoning, augmentations, apply multiple step to process, then learning outcome रही क्लास 10 पाई। ओके, एटा मैथ। देन देखंतु एटा ईवीएस नास 2021 पाई कोन सब रही? डोमेन रे एनवायरमेंटल साइंस रही, सब डोमेन रे फैमिली एंड फ्रेंड्स बाबद रे प्रश्न आसीबो। फैमिली रिलेशंस कोन रही, काहाकू केउ काहाकू की संपर्क रही, कहा सहित की मान्यता रही, ताहा डिटेल्स जानिबे। सेठू प्रश्न आसीबो रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स ए सबरु, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू ए सबरु आसीबो। स्ट्रांड recognize a valid scientific query, identifying and using the evidence needed, drawing, evaluating the conclusions, demonstrating understanding of scientific concept, तापर लर्निंग आउटकम रही। तेबे स्ट्रांड कॉग्निटिव जो बुझिबा पई जो जटिलता, रीजनेबल, रीजनिंग टेस्ट, ओके, बेस क्वेश्चन आसीबो। recognize a valid scientific query, सेठी साइंटिफिक कौन रही, विज्ञान तत्व कौन रही, तापर आइडेंटिफाई एंड यूजिंग द एविडेंस नीडेड, कौन वास्तवता अच्छी एवं आइडेंटिफाई करेंगे। तापर ड्राइंग और इवालुएटिंग द कंक्लूजन को पहुँचापी से माने निजर मत पोषण करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट कौन रही ताहा डेमोन्स्ट्रेटिंग करेंगे, ता उपरे प्रश्न रही। तापर लर्निंग आउटकम को
ଯିବା। 2017 ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଥିଲା ତାହା ଆସିବ EVS କ୍ଲାସ୍ 3 and 5 ପାଇଁ। ତେବେ କ୍ଲାସ୍ 8 ପାଇଁ ଦେଖିନେବା। କ୍ଲାସ୍ 8 and 9 ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି। ଓକେ, ଡୋମେନ୍ ସାଇନ୍ସ, ସବ୍ ଡୋମେନ୍ ଫୁଡ୍, ଖାଦ୍ୟ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ମୁଭିଂ ଥିଙ୍ଗ, ପିପୁଲ୍, ଆଇଡ଼ିଆ, ହାଉ ଥିଙ୍ଗ ୱାର୍କ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫେନୋମେନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଖାଦ୍ୟ, ପଦାର୍ଥ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ and moving things, people, idea, how thing work, କିପରି କାମ କରନ୍ତି ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଜିନିଷ ମାନେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫେନୋମେନା କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀ। ଓକେ, ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଉତ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ recognize a valid scientific query, identifying and or using the evidence needed, drawing or evaluating the conclusion, demonstrating understanding of scientific concept, ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍। କ୍ଲାସ୍ 8 ପାଇଁ ଯେଉଁ 2017ରେ ଯାହା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ 8 ପାଇଁ ଡୋମେନ୍, ସବ୍ ଡୋମେନ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପାଠ ଆସିବ। ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ପାୱାର, ରୁରାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, colonialisms and tribal society, craft and industry, the revolt of 1857-58, education and British rule, women and reform, challenging the caste system, colonialisms and urban change in the arts, painting, literature, architecture, the nationalist movement, Indian after independence, ଏସବୁରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାୱାର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର ତାହା ପ୍ରିପେୟାର କରାଇବେ। ରୁରାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଉପରେ କଲୋନିଆଲିଜମ୍, ଉପନିବେଶବାଦ, ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟି, କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍, ଓମେନ୍ ରିଫର୍ମ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, colonialisms and urban change in the arts, painting, literature, architecture, the nationalist movement ସବୁ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ରହିଛି ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିଅର ହେବେ। ତାପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏସବୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଆସିବ। ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ୍, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ and the marginalized and economic presence of the government ଏସବୁରୁ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଗ୍ନେଟିଭ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ନିଡେଡ୍, ଡ୍ରଇଂ or evaluating the conclusion, demonstrating understanding of concept, environmental, economic and social dimension of the sustainable development, ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋମେନ୍ ରହିଛି, ସବ୍ ଡୋମେନ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ, କଲଚର, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, এই ତିନୋଟିରୁ ଆସିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ and their types, natural resources, forest and wildlife resources, agriculture, water resource, mineral resources, power resources, manufacturing industries, transport, communication, trade ରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡ, designing of democracy in India, electoral politics in democracy, institution of parliament democracy, citizens right in democracy, working of democracy, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ। ଓକେ, ତାପରେ ପାୱାର ସେୟାରିଂ ମେକାନିଜମ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେସନ୍, ଦେନ୍
आउटकम्स एंड चैलेंजेस उपरे पॉलिटिकल साइंस रु आसीबो। तापर इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशंस कंज्यूमर अवेयरनेस रु आसीबो। तापर स्टैंड कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कौन रही आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग द एविडेंस नीडेड ड्राइंग इवैल्यूएटिंग द कंक्लूजन डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर लर्निंग आउटकम रु आसीबो। एटा थिला जो लर्निंग एरिया जो चारोटी लर्निंग आउटकम स्ट्रांड एंड सब डोमेन एंड डोमेन। तेबे देखंतु लर्निंग आउटकम 2021 रे केतोटी लेखा रही MIL क्लास 3 रे 2टी क्लास 5 रे गोटे भाषा रे क्लास 8 रे गोटे लर्निंग आउटकम रही 10 रे मध्य गोटे मैथमेटिक्स रे क्लास 3 रे 12 क्लास 5 रे 15 ओके क्लास 8 रे 20 ओके एंड क्लास 10 रे 12 एते संख्यक लर्निंग आउटकम रही। एनवायरमेंटल साइंस रे देखंतु एनवायरमेंटल साइंस रे ग्रेड 3 रे 10 टी एवं 5 रे 13 ओके रही एटा एन ईवीएस जोटा कि क्लास 3 एंड क्लास 5 रे अछि। तापर साइंस क्लास 8 एंड 10 पई साइंस लर्निंग आउटकम क्लास 8 रे 12 टी 10 रे 10 टी। सोशल साइंस रो ग्रेड 8 रे क्लास 8 रे 12 टी 22 टी लर्निंग आउटकम एवं 10 रो 12 टी। इंग्लिश रे ओनली क्लास 10 पई रही गोटे लर्निंग आउटकम रही। तेबे टोटल 3 क्लास पई 24 टी तीनोटी सब्जेक्ट रु क्लास 5 रे 29 टी तीनोटी सब्जेक्ट रु लर्निंग आउटकम रही। क्लास 8 रे 55 टी चारोटी सब्जेक्ट रु एवं क्लास 10 रे 36 टी लर्निंग आउटकम रही 5टी सब्जेक्ट रु। तेबे देखंतु असेसमेंट डिजाइन ग्रेड 3 पई सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 अछि। तेबे ग्रेड 3 पई सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 रही एरिया न्यू एंकर सब अछि। लैंग्वेज पई न्यू एरिया रु 10 टी प्रश्न एवं एंकर सब्जेक्ट बा स्टोरी रु 5 टी। मैथ रु न्यू जोटा रही सब डोमेन रु 12 टी एवं एंकर रु 5 टी। ईवीएस सेपरि 10 टी प्रश्न एंकर रु 5 टी सेपरि टोटाल 32 टी आसीबो एंकर रु 15 टी टोटाल 47 ओके। एही परि भाबरे आसीची असेसमेंट डिजाइन करा जाईची सेपरि सेट 2 रे मध्य रही मैथ देखंतु ईवीएस लैंग्वेज रु ए सबु रही ओके सेट 1 2 3 4 सेपरि असेसमेंट डिजाइन ग्रेड 5 रे मध्य अछि। लैंग्वेज मैथ ईवीएस पई 10 5 15 5 13 5 38 15 टोटल 13 5 10 5 15 5 38 15 ए सबु रही ऐसा असेसमेंट डिजाइन ओके। देखंतु 8 पई सेट 1 एरिया लैंग्वेज मैथ रही 24 6 न्यू एंड एंकर देखि नेबे ओके। क्लास 10 पई देखंतु असेसमेंट डिजाइन होईची लैंग्वेज MIL मैथ न्यू एंड एंकर सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 रे रही। 2021 पई देखंतु 4 बुकलेट इन इंस्टेड ऑफ 2 दुईटी बदले चारोटी बुकलेट रहिबो क्लास 3 क्लास 5 पई क्लास 8 10 पई देखंतु चारोटी बुकलेट फॉर क्लास 8 एंड 5 बुकलेट फॉर क्लास 10 ओके। तेबे डिटेल्स ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर क्लास 3 5 8 10 को देखिनेबा मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज बा MIL is stated in the National Achievement Survey from the perspective of reading comprehension does not measure the other 3 language skill listening speaking and writing. The reason of this is based on entirely on the additional time and cost associated with the measuring skill other the
the reading which is in the case of the oral dimensions, okay, are complex to assess in the group administrator environment, and in the case of writing and speaking require human scoring. ତେଣୁକରି ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଆସେସ୍ କରାଯିବ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ preserve the key element of reading comprehension, ensure comparability with NAS 2017 assessment framework for MIL for class 3, 5, 8 and 10. The learning outcome for reading comprehension from NAS 2017 framework will be included in framework for NAS 2021. এই রূপরেখ framework NAS 2021 ପାଇଁ এই NAS 2017ର ରୂପରେଖ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏ ମୋର୍ ସୋଲିଡ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟୁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏ ମୋର୍ ସୋଲିଡ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ permitting greater disaggregations of the data to sub-level of the major construct by domain of reading comprehension has been proposed. The proposal is captured in figure 1 below and consists of hierarchical system of content standard from domain to subdomain, strand and learning outcome. एक क्रम अनुसार दिया जाइछि। Okay, subdomain is in reading comprehension relate to text and are four types: narrative, expositions, argumentation, text given in form of list form, graphs, timetable and diagram. This text help to expose student to range of text type that include fictional stories from different source complexity selected to target specific class and age. Non-fictional passages that are designed to inform the reader or persuade the reader again from different sources to align with student needs. Strands are the level of cognitive complexity, include retrieval of informations, interpretations and reflection on content, form of text, lastly evaluation of one's point of view. Learning outcomes in reading related to the specific skill that we wish to develop in learner, interacting with the information and idea in a text, etc. Test item will be designed to measure the learning outcome, which will be mapped onto subdomain and strands. In this way, score from reading comprehension test may be reliable, generated for subdomains and strand and outcomes, thereby enriching the amount of information generated from the assessment, providing a greater level of details of teachers around how well students are performing in reading and how the instruction can be shaped to achieve better students. This is the okay. This mathematics रे मध्ये देखंतु, recognize and apply single process step कोण strand to interpret, link and integrate and explorate a given pattern कोण देखा देखंतु। recognize and apply single process step। तापरे 3 strand 3 generalization, reasoning, augmentation, apply multiple step to process कोण रही। Students take a creative and active role in their approach to mathematical problem. They interpret and formulate problem in mathematics terms, handle complex information and negotiate several processing steps. Okay, all these are the NAS 2021। तेबे फ्रेंड्स एई सब डोमेन मानकु नहीं स्टूडेंट मानकु प्रिपेयर करंतु जद्वारा they can perform very well. Thank you friends. Please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.